Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجورهم من خزائن جوده التي لا تعد ولا تحصر ومن عليهم بأعياد تعود عليهم بالخيرات والبركات والسعادات وتتكرر. نحمده تبارك وتعالى على فضله وإحسانه وحق له أن يشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالخلق والملك والتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أفضل من تعبد وصلى وزكى وصام وحج واعتمر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر وأصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فنعم الصحب والمعشر. أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah salatul Aid yang di pagi hari yang mubarakah ini, semoga dapat pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ungkapkan syukur kita kepada Allah ta'ala yang berkat rahmat dan karunia-Nya ke atas kita. Sampailah kita di hari ini, hari yang kita tunggu-tunggu, hari yang kita nanti-nantikan, yaitu hari raya Idul Fitri. Dengan sukacita kita sambut hari ini semenjak terbenamnya matahari di waktu maghrib
kita kumandangkan takbir, membesarkan nama Allah Ta'ala dari masjid-masjid, dari musalla-musalla, dari rumah-rumah kaum muslimin, bahkan pasar mereka berkumandang takbir, bersaut-sautan. Begitulah saudara, hamba-hamba Allah Ta'ala ingin ungkapkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan takbir, dengan tahmid, tasbih dan tahlil. Begitulah keadaan mereka. Bahkan terkadang menitik air mata betapa mengingat kebesaran Allah Ta'ala ke atas kita semua. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditambal apa yang kurang dari apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Ta'ala ke atas junjungan kita, pemimpin besar kita dunia dan akhirat, seorang manusia yang pada saatnya satu-satunya yang bisa membela kita di saat seorang ayah lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, semuanya berkata nafsi nafsi. Walhal hari itu begitu luar biasa ketakutan melanda kita semua karena akan disidang oleh Allah Ta'ala, mengingat betapa besar dosa-dosa kita. Dan di hari itu yang kita butuhkan adalah pertolongan. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa membela kita? Ayah kita lari dari kita, istri kita lari dari kita, harta kita tidak ada lagi guna dan manfaat, semuanya lari dari kita. Satu-satunya yang bisa membela kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, ummati, ummati, wahai umatku, aku baginya, aku bela umat. Begitulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam Allah Ta'ala ke atas sang Nabi beserta keluarga serta sahabatnya sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya saudara, khatib berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dan pegang erat itu ketakwaan. Dialah satu-satunya bekal yang bisa kita bawa dan membela kita besok di hari perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Saudara-saudara, di samping rasa sukacita kita menyambut hari raya ini, berkecamuk juga rasa di dalam dada dengan adanya rasa sedih dan duka karena berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ramadan telah pergi tinggalkan kita dengan segala kemuliaan yang tersimpan di dalamnya. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Ramadan yang baru saja kita lewati bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah panjangkan usia kita. Kita mau perbaiki diri kita di Ramadan berikutnya, lebih baik lagi kita ibadah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah puasa Ramadan yang Allah syariatkan kepada kita jadi wajib bagi kita, yang dengan puasa Ramadan tersebut kita bersungguh-sungguh berjuang meninggalkan apa-apa yang sebelumnya boleh bagi kita dari semenjak subuh sampai maghrib tiba.
Seharusnya kesemua itu membangun kesadaran bagi kita semua bahawa kalau saja perkara yang boleh, yang bahkan dia kebutuhan dasar kita, yaitu makan, minum dan bergaul dengan istri kita, mampu kita tinggalkan, otomatis bangun kesadaran kita bahawa kalau yang boleh bisa kita tinggalkan, maka kita bisa dan mampu akan meninggalkan apa-apa yang tidak boleh atau dilarang dalam agama. Yang begitulah yang disebut disiplin dan komitmen dalam beragama. Dan siapa saja yang disiplin, komitmen dalam beragama, dia patuh terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala, dia berupaya jauh dan meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Ta'ala, dengan jalan itulah dia akan sampai kepada keredaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah wahai saudara, redanya Allah itu mahal, barang berharga yang tidak ada nilainya, saking berharganya. Saat kita di dunia saudara, yang berharga bagi kita emas, permata, tetapi biar kita tahu emas, biar ketahuan berapa nilai harganya, mesti diuji terlebih dahulu biar ketahuan kadarnya. Dan begitulah kita manusia, apalagi barang di dalam akhirat yang nilainya luar biasa, yaitu redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada rintangan, mesti ada ujian yang mesti kita lewati. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah mengira manusia bahwa mereka dibiarkan begitu saja untuk berkata kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh, kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka jadi tahu sejatinya Allah Ta'ala mana orang yang benar dan mana orang yang berdusta. Surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Dan ketahuilah wahai saudara, disiplin, komitmen di dalam beragama yang begitu berat, namun berkat rahmatnya Allah Ta'ala ke atas kita dan kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah menginginkan atas kita meringankan berat beban kita supaya hilang lenyap kegundahan dan kegelisahan kita. Maka Allah mudahkan semua itu dengan Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah di saat Ramadan kita mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang agama? Dan itu ketahuilah rahmat Allah Ta'ala atas kalian. Maka sungguh saudara, hari raya ini adalah milik mereka yang bersungguh-sungguh di siang dan malam-malam Ramadan. Inilah hari raya mereka kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Tidak keluar mereka dari tempat ini kecuali bersih dosa-dosa mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggallah mereka menyambung kerabat silaturahim untuk mendapatkan keridhaan sesamanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik buat kita. Saudara, dengan begitu mereka naik ke tingkat yang luhur, yaitu ke tingkat orang-orang yang bertakwa.
Dan bagi mereka yang kurang atau bahkan tidak bersungguh-sungguh di bulan Ramadan kemarin, apalagi sampai merobek-robek kehormatan Ramadan dengan tidak berpuasa, walhal mereka tidak punya udzur yang dibolehkan dalam agama, maka hari ini saudara, kesempatan kalian kembali kepada Allah, menyesal atas perbuatan kalian kepada Allah, dan inilah momentum kalian sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat. Sebab selagi hayat masih di kandung badan, sebelum ruh keluar dari kerongkongan, masih ada kesempatan kita untuk taubat, untuk memperbaiki diri kita, karena semua kita besok akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menginginkan kemudahan buat kalian wahai hamba-hamba Allah, dan Allah tidak menginginkan kalian menjadi susah, dan supaya kalian sempurnakan bilangan-bilangan Ramadan, dan supaya kalian bertakbir membesarkan Allah Ta'ala sesuai apa yang Allah kasih petunjuk kepada kalian, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar. Mattasalat aynun binadar wa udhunun bihabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha tabaraka wa ta'ala min sima'il lagwi wa min fudulil khabar, wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu ibadallah anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa thallasa bikum ayyuhal mu'minun. فقال تعالى ولم يزل مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات واكتب السلام علينا وعلى حجاج وجزا وعبادك المسافرين بالبر والبحر أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Saudara-saudara, sebelum kita khatamkan dengan doa, mari sama-sama kita baca Fatihah. Terkhusus buat ibu dan ayah kita yang sampai detik ini kita belum mampu membalas jasa-jasa mereka. Terkhusus mereka yang sekarang ada di dalam barzakh. Kemarin Ramadan, dalam keterangan riwayat hadis, semua hamba Allah Ta'ala dibebaskan. Maka di hari ini berbarengan kita keluar dari tempat solat kita, mereka dikembalikan di tempatnya masing-masing, dan kita tidak pernah tahu keadaan mereka. Kita berharap dengan Fatihah, semoga ayah dan ibu kita yang amat menyayangi kita, seandainya masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya dalam sehat dan afiat. Dan yang berbaring di dalam kubur, kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hari ini kami bermohon, ibu dan ayah kami ya Allah, yang sekarang berada di himpit tanah kubur, di liang lahat, tiada satu pun yang bisa temani mereka. Hanya doa kami hari ini ya Rabb, seandainya ibu dan ayah kami atau orang-orang tercinta kami berada di dalam kenistaan azab kubur, tolong angkat ya Allah, tolong bebaskan mereka ya Allah. Dan kami anak-anaknya, berikan kami hidayat dan taufik ya Allah, bisa perbaiki diri kami ya Allah. Anak dan istri kami ya Allah, bisa kami bimbing kepada jalan yang Engkau ridai. Ala hadhihi niyyah wa likulli din salihah wassalamah wal afiyah wal maghfirah wal barakah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تبارك وتعالى من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهناء والغفران. يا معيد الآيات أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهناء والغفران. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهناء والغفران. يا معيد الآيات أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهناء والغفران. قد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان. معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهناء والغفران. ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجاء للي